ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଅନୁଶୀଳନୀ 5i 5i ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପିରାମିଡର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଓକେ, ତ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପିରାମିଡ ଦେଖିବାକୁ ଏହିପରି ପିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଭୂମି ପାଉଛୁ, ଭୂମିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଭୁଜ ପାଇବା। ଓକେ, 1 2 3 4 5 6 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ଏବଂ ଏଇ ଷଡ଼ଭୁଜାକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଷଡ଼ଭୁଜ ବା 6ଟି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଉ 6ଟି ବାହୁ ପାଇଁ 6ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ତଲେ ଭୂମିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାଉଛୁ। ତ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ହେଇଗଲା 7, 6 + 1 ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବି ନମ୍ବରରେ। ବି ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ। ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ, କାରଣ ଏଇଟା ଏଭଳି ଏକ ପିରାମିଡ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା କଣ? ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହାର ଆମକୁ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବାର ଅଛି। ତ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗଣିଦେବା 1 2 3 4। ତ ଏହାର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା 4। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସି ନମ୍ବରରେ। ସି ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 8 ଗୋଟି ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପିରାମିଡର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ। ତ 8 ଗୋଟି ଧାର ଥିବା ଗୋଟେ ପିରାମିଡର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତ 8 ଗୋଟି ଧାର, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଆମେ ପାଉଛୁ, ତିନୋଟି ବାହୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ଭୂମିରେ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନର। ତ ଏଠି ତିନୋଟି ଧାର ହେଇଗଲା, ଉପରେ ତିନୋଟି 3 3 6 ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରନ ହେଲା। କେତୋଟି ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ? 6ଟି ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ତଲେ ଗୋଟେ ପିରାମିଡର ତଲେ ଯେତୋଟି ଧାର ଥାଏ, ଉପରେ ବି ସେତୋଟି ଧାର ଥାଏ। ତ ସେହିପରି 8ଟି ଧାର କେତେବେଳେ ହବ ପିଲା? ତଲେ ଗୋଟେ 4ଟି ଧାର ଥିବ, ଉପରେ ବି 4ଟି ଥିବ ବୋଲେ ତେବେ ଯାଇକରି ଏଇଟା ହବ 8 ଗୋଟି ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପିରାମିଡ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ପିରାମିଡକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ ବୋଲି କହିବା। ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ର ଡ୍ର କରିଦଉଛି। ତ ତଲେ କେତୋଟି ଧାର ଥିବ? ତଲେ 4ଟି ଧାର ଥିବ ଏବଂ ଉପରେ ଏମିତି ଆମେ 4ଟି ଧାର ପାଇପାରିବା। ଓକେ, ଏମିତି ଆମେ 4ଟି ଧାର ପାଇପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ ବା 8 ଗୋଟି ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପିରାମିଡ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଠିରେ ଆମକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା କାଉଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା? 4ଟି ଧାର ଅଛି, ମାନେ 4ଟି ଧାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ପାଇବା 4। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମି ଆମେ ପାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଗଲା? ଆମେ 5ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପାଉଛୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ବା ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ, ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମ ବୋଲିକି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ଯୋଉ ପ୍ରିଜମ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଏହାର ଆମକୁ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବାର ଅଛି। ତ ଉପରେ 4ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ଏବଂ ତଳେ ବି 4ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ଟୋଟାଲ 8ଟି ଶୀର୍ଷ ପାଉଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏଠି। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଇ ନମ୍ବରକୁ। ଇ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ ପଞ୍ଚଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ। ଯେମିତି ଏଠି ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜମର ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା 8 ହେଲା, ତଲେ 4 ଉପରେ 4। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା, କେତୋଟି ଧାର ହେବ? ଏଠି କେତୋଟି ଧାର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଆମେ ତଲେ 4 ଉପରେ 4, 4ଟି ଧାର, ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବି ସମାନ, ଧାର ବି ସମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖ 1 2 3 4, ମଝିରେ ବି ଆମେ 4ଟି ପାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଉପରେ 4ଟି, ତଲେ 4ଟି ଧାର ଆଉ ମଝିରେ 4ଟି ଧାର, ଏମିତି ଆମେ 4 × 3 4 3 12ଟି ଧାର ଆମେ ଏଠି ପାଉଛୁ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜମର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି ଗଣିବା କଣ ହେବ? ତଲେ 5 ହେବ, ମଝିରେ ବି 5 ହେବ ଆଉ ଉପରେ ବି 5 ହେବ। ତ 5 3 ଆମେ କେତୋଟି? 5 3 15, 15ଟି ଧାର ଆମେ ଏଠି ପାଇବା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଫ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏଫ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି, n ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ ବୋଲି ପଚାରିଛି। n ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାଶ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଠି କେତୋଟି ବାହୁ? 6 ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିରାମିଡର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା?
आम 7 6 + 1 लिखिलु सेमिति त्रिभुजाकृति पिरामिड रो पार्श्व संख्या में कौन कहि परिबा 3 + 1 त्रिभुज रे तीनोटी बाहु थाई 3 + 1 हला तो पार्श्व संख्या 3 + 1 जेते भुजाकृति माने 6 भुजाकृति रे 6 + 1 पार्श्व संख्या हला त्रिभुजाकृति रे 3 + 1 हला सेपरि n बाहु विशिष्ट बहुभुजाकृति पिरामिड रो पार्श्व संख्या केते हे जिवो n + 1 हे जिवो एठी ओके तापर जी नंबर को देखिबा जी नंबर रे प्रश्न अछि कि n बाहु विशिष्ट बहुभुजाकृति प्रिज्म रो शीर्ष संख्या केते बोली कहउछि तो आमे गोटे देखिबा एठी कि कोन होउछि एठी एटा गोटे प्रिज्म एठी केते बाहु विशिष्ट एटा एटा चारि बाहु विशिष्ट तो चारि बाहु विशिष्ट प्रिज्म रे हमें शीर्ष संख्या केते पाउछु तले 4 ऊपरे 4 राइट 4 4 8 पाउछु सेमिति n टी बाहु थिले आमे शीर्ष संख्या केते पाइबा 2n n plus n एठी जेमति 4 + 4 8 हैला इठी हमें कोन पाइबा n plus n और n plus n केते हबो 2n हबो तो एथिर शीर्ष संख्या हे जिवो 2n तापर h नंबर को जिबा h नंबर प्रश्न कोन अछि देखो एठी एक बहु फलकर धार संख्या होची 12 ओके और पार्श्व संख्या होची 6 हेले शीर्ष संख्या डैश बोली पचारिछि एठी हमको बहुत किछि भाबिबार नाही आमे जो ऑयलर का जो आमे फॉर्मूला पढ़ीछू सेटा कोन थिला v प्लस f माइनस a इक्वल टू 2 एटा हमें पढ़ीछू एठी हमें सबु जगह रे हम जो पार्श्व संख्या धार संख्या दिया जाइछि एठी हमें पुट करि देबा v बेले कोन बेले वर्टेक्स ओके वर्टेक्स बेले शीर्ष संख्या ओके शीर्ष संख्या हमको निर्णय करिवार अछि एटा f बेले कोन बेले फेस फेस बेले कोन पार्श्व पार्श्व केते देछि 6 देछि तो एठी मु कोन लिखिबी v प्लस ओके 6 माइनस ई जगह रे केते लिखिबी ई बेले एच बेले कोन धार तो धार जगह रे मु केते लिखिबी एठी 12 ओके धार जगह रे केते लिखिबी 12 लिखिबी एठी देखो एठी मु लिखि दउछि एच जगह रे मु केते लिखिबी 12 इक्वल टू 2 ओके तापरे कोन हेबो एठी देखो तुम एठी v प्लस 6 माइनस 12 केते हेबो पले 6 माइनस 12 हे जबो -6 इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 2 -6 याडी आसिले +6 हे जबो तो v इक्वल टू केते हला 8 v इक्वल टू केते हे गेला 8 तो शीर्ष संख्या केते हे जबो एठी 8 हे जबो देखि परलो एटा केमती हला ओके ते इरेज कर दोछि मु तापर नेक्स्ट नंबर जदि आमे देखिबा एठी एक बहुफलकर धार संख्या तो एठी मु करि दउछि ओके एक बहुफलकर धार संख्या 30 देछि धार संख्या बेले कोन धार बेले हमें कोन कहि थाउ ई कहि थाउ ई केते दिया हैछि 30 दिया हैछि शीर्ष संख्या शीर्ष हमकु केतोटी देछि शीर्ष को हमें v कहि थाउ और सेटा देछि 20 हमकु कोन निर्णय करिवार अछि हमकु निर्णय करिवार अछि पार्श्व पार्श्व को हमें कौन कही था आमे f कही था ओके f हमको निर्णय करिवार अछि तो जो फार्मूला में जानी छु v प्लस f माइनस e इक्वल टू 2 v जगह केते लिखिबी 20 लिखिबी f हमको निर्णय करिवार अछि माइनस e जगह केते लिखिबी -30 लिखिबी इक्वल टू 2 लिखिबी এবং 20 रु 20 माइनस 30 केते हुए -10 ओके अलगा चिन्ह हला बड़ संख्यार चिन्ह लिखिकी हमें बड़ रु सान को फेडी देबा एठी तो -10 प्लस f इक्वल टू केते हिजबो 2 हिजबो और f इक्वल टू केते हिजबो 2 -10 एडी आसले +10 और 2 + 10 केते हिजबो 12 हिजबो तो केतोडी हमें पार्श्व पाइछो हमें 12 टी पार्श्व एठी पाउछो एटा थिला i नंबर पिला ओके तापर जेबा नेक्स्ट आमे नंबर को देखो पिले एठी भी से आमे फार्मूला अप्लाई करी कि एठी भी आमे शीर्ष संख्या निर्णय करिबा तो एठी मु कर दे छी देखो पिले h नंबर तमे देखो h नंबर रो धार संख्या दी छै हमको e देइ छै पिले e बेले धार पिले तो धार देइ छै केते 12 और पार्श्व संख्या केते देइ छै 6 देइ छै f को पार्श्व बोली कहआ जाय पिले पार्श्व केते दिया जाय छै 6 हमको शीर्ष संख्या निर्णय करिवार अछि ओके शीर्ष हमको निर्णय करिवार अछि डैश ओके तो एटा कोन हेबो v प्लस f माइनस e इक्वल टू 2 तो v जगह में केते लिखिबा v हमको निर्णय करिवार अछि v लिखली f जगह रे हम लिखिबा 6 माइनस e जगह रे लिखिबा हम 12 इक्वल टू 2 और 6 माइनस 12 केते हेबो -6 इक्वल टू 2 और v इक्वल टू केते हेबो 2 प्लस 6 और v इक्वल टू केते हे गेला 8 तो एडी हमें v जगह रे केते लिखिबा
वर्टेक्स शीर्ष जगह में केते लिखिबा 8 लिखिबा ओके तापरे आई नंबर देखिबा आई नंबर रे कोन अछि एक बहुफलकर धार संख्या 30 देछि पिला माने धार संख्या बेले कोन दिया जाइछि आमको दिया जाइछि ई दिया जाइछि 30 शीर्ष संख्या v दिया जाइछि 20 f निर्णय करिवार अछि तो सही फार्मूला v प्लस f माइनस e इक्वल टू 2 आउ v दिया जाइछे 20 f निर्णय करिवार अछि माइनस e जगह मु लिखली 30 इक्वल टू 2 20 रु 30 गले केते पिला माने -10 प्लस f इक्वल टू 2 एंड f इज इक्वल टू 2 प्लस 10 दैट इज 12 तो एटा हे जिवो 12 ओके तापरे लास्ट नंबर रहिला जे नंबर रे प्रश्न अछि गोटे त्रिभुजाकार पिरामिड रो शीर्ष संख्या डैश पार्श्व संख्या डैश भार संख्या डैश बोली पचारि छि एठी हमको ओके तो गोटे त्रिभुजाकार पिरामिड तमे देखि पारुथबो बोले एटा होछि त्रिभुजाकार पिरामिड ओके एई त्रिभुजाकार पिरामिड रो शीर्ष संख्या हमें काउंट करबा 1 2 3 4 थैंक बोले तार शीर्ष संख्या होछि 4 और पार्श्व संख्या देखो पहले जेतोटी बाहु आमे पाउछु सेतोटी पार्श्व ऊपर को गडी उठिछि राइट तो ऊपर आमे तीनोटी पार्श्व पाउछु आउ तले गोटे पार्श्व टोटल एमिति आमे चारोटी पार्श्व आमे पाउछु धार आमे केतोटी पाउछु धार आमे काउंट करबा 1 2 3 ऊपर तीनटी तले भी तीनटी ओके एमिति 3 3 केते हेगला पिले 6 टोटल आमे धार संख्या आमे 6 टी पाउछु ठीक अछि एडा थिला जे नंबर ओके तापर नेक्स्ट नंबर देखिबा नेक्स्ट नंबर 2 अछि 2 रे हमें प्रश्न पाउछु गोटे बहुफलकर शीर्ष संख्या और पार्श्व संख्या यथाक्रमे 7 और 10 हेले उक्त बहुफलकर धार संख्या केते बोली पचारि छि एठी तो हमें जहा देछि सेटा लिखि देबा शीर्ष संख्या कोन देछि पिला शीर्ष संख्या v याको हमें शीर्ष संख्या बोली कहि थाउ ओके शीर्ष संख्या तो ये जो शीर्ष संख्या में केते पाउछु हमें पाउछु 7 पर कोन दिया जाइछि पार्श्व संख्या को हमें f बोली कहि थाउ ओके तो पार्श्व संख्या f जो देछि सेटा होछि 10 ओके हमको कौन निर्णय करिवार अछि हमको धार संख्या एठी निर्णय करिवार अछि तो धार संख्या को हमें कोन कहिताउ ई कहिताउ एटा हमको निर्णय करिवार अछि ओके तो प्रश्न या कहिछि तो फार्मूला कोन v प्लस f माइनस e इक्वल टू 2 v जगह में केते लिखिबा 7 लिखिबा और f जगह में 10 लिखिबा माइनस e इक्वल टू 2 ओके तो एठी हमें कोन करिबा 7 और 10 को मिसै देबा 17 हेबो ओके माइनस e इक्वल टू 2 हेबो और 17 ए जो माइनस e हमें पाउछु पहले माइनस e को हमें बाम पार्श्व रो डाहाण पार्श्व को नै जिबा और ए जो 2 पाउछु डाहाण पार्श्व रे ताहा को धरि आसीबा पहले बाम पार्श्व को तो एटा +2 याडे आसीले -2 होला और माइनस e याडे आसीले प्लस e हे गेला तो 17 रो 2 गले हमें केते पाइबा एठी हमें 15 पाइबा 15 इक्वल टू e तो e केते हे गेला e हे गेला 15 तो एठी उत्तर कोन हेबो धार संख्या केते अते उत्तर धार संख्या में लिखि परिबा एठी म लिखि दोछु अते उत्तर धार संख्या इक्वल टू 15 ओके धार संख्या हे गेला 15 तापर नेक्स्ट नंबर को छिपा नेक्स्ट नंबर प्रश्न अछि गोटे बहुफलकर पार्श्व संख्या और धार संख्या यथाक्रमे 6 और 12 हेले शीर्ष संख्या केते सही भली ही प्रश्न तो एठी म लिखिबी पार्श्व संख्या ओके पार्श्व संख्या केते दिया जाय छी 6 दिया जाय छी और पार्श्व को हमें कोन कहि थाउ फेस बोली कहि थाउ तो एठी पार्श्व संख्या केते हे गेला 6 और धार संख्या हमें ई बोली कहि थाउ इक्वल टू 12 हमको कोन निर्णय करिवार अछि हमको निर्णय करिवार अछि शीर्ष संख्या हमको निर्णय करिवार अछि जाको हमें v बोली कहि थाउ ओके तो कौन है एटी फॉर्मूला सेटा हमें पुट करिबा एटी v प्लस f माइनस e इक्वल टू 2 और v जगह रे v लिखिबा f जगह रे 6 लिखिबा e जगह रे हमें -12 लिखिबा इक्वल टू 2 और v प्लस 6 -12 केते हेबा -6 इक्वल टू 2 और v इक्वल टू केते हेबा 2 प्लस 6 और v इक्वल टू केते हे गेला 8 हे गेला ओके तो हमें कौन लिखि परिबा एठी हमें कहइबा शीर्ष संख्या इक्वल टू 8 ओके एटा थिला नंबर 3 तापरे नंबर 4 हमें देखिबा कि नंबर 4 रे प्रश्न कण अछि गोटे वर्गाकृति प्रिज्म और समघन मध्य रे केउ पार्थक्य परिलक्षित हुए चित्र द्वारा दर्शाओ बोली कुआ जाय छै ओके तो वर्गाकृति प्रिज्म और समघन मध्य रे
ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମଘନ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ତ ସବୁ ସମଘନ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ ହେଇପାରିବେନି। ତ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଯାହାର ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂମି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ପାଇବା। ଓକେ, ଏଇଟା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଉପର ଅଂଶ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମେ ପାଇବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଥିବ, ଏମିତି ଥିବ। ଓକେ, ଏମିତି ଥିବ। ମୁଁ ଠିକ ହିସାବରେ ଡ୍ର କରିଦଉଛି ଏଠି। ତ ଭୂମି ହିସାବରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମଘନ କହିପାରିବାନି। କାହିଁକି? ସମଘନରେ କଣ ଥାଏ ପିଲେ? ସମଘନ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ସମଘନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଲେନ୍ଥ ପାଉଛୁ, ବ୍ରେଥ ପାଉଛୁ, ହାଇଟ୍ ପାଉଛୁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସବୁ ସମାନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହୁଏ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ଥାଇପାରେ, ନ ବି ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଭୂମି ପାଉଛୁ ବା ଯୋଉ ଆଧାର ଆମେ ପାଉଛୁ, ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ଆଧାର କଣ ହେଇଥିବା କଥା? ଆଧାର କଣ ହେଇଥିବା କଥା? ଆଧାର ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବା କଥା। ଆଧାର ଯଦି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାହାର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଧାର ଆମେ ପାଉଛୁ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ, ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ହେଇନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆଉ ସମଘନରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ତାହାକୁ ସମଘନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲୁ। ଚିତ୍ର ଟିକେ ଭଲସେ ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଆମେ କହିପାରିବା? ସମଘନରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା, ସମଘନରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓକେ, ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମରେ ସର୍ବଦା ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମରେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବଦା ସମାନ ହୋଇନପାରେ, ହୋଇନପାରେ। ଓକେ, ସର୍ବଦା ସମାନ ହୋଇନପାରେ, କେତେବେଳେ ଅଲଗା ବି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଡିଫରେନ୍ସ କି ଗୋଟେ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମ ଏବଂ ସମଘନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛୁ। ତ ସମଘନରେ କଣ ହେଉଛି? ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ପୁରା ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜମରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ। ଏଠି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଯିବ, ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବଦା ସମାନ ହୋଇନପାରେ। ଉଚ୍ଚତା ଯୋଉ ଆମେ ପାଉଛୁ ଏଇଟା ସମାନ ହୋଇନପାରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା 4 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁଫଳକ ଯେକୌଣସି ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 2 ଅଧିକ ବୋଲି ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବହୁଫଳକ ଏଠି ଡ୍ର କରିଦଉଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ ବହୁଫଳକ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ର କରିଦଉଛି, ତମେ ଦେଖ ଏଠି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁଫଳକ, ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ର କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁଫଳକ ବା ଆମେ ତାହାକୁ ସମଘନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ବହୁଫଳକ ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଛୁ, ଏଇ ବହୁଫଳକର ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା। ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଅଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 1, 2, 3, 4, ଉପରେ 4, ତଳେ 4, ନାଇଁ କି ପିଲେ?
तो आम टोटाल केतोटी शीर्ष संख्या पाइलु आम 8टी पाउछु आउ पार्श्व संख्या पाउछु आम एठी पार्श्व संख्या आम जदि देखिबा एठी केतोटी पार्श्व संख्या आम साइड रे आम केतोटी पाइलु साइड रे आम 4टी और प्रत्येक बाहुरे गोटे गोटे गड़ी अछि तो आम 4टी पाउछु ऊपरे तले 6 टोटाल पार्श्व संख्या अछि एठी पार्श्व संख्या एठी अछि 6 ओके आउ धार गणिबा आम धार संख्या एठी अछि केतोटी धार अछि तले 4 ऊपरे 4 और मझिरे 4 नै कि 4 4 4 4 4 8 4 12 तो 12 आम पाउछु तो एठी हमें कौन देखुछु एठी कौन हमको एठी देखैबार अछि हमको उदाहरण नहीं दर्शाओ जे शीर्ष संख्या कोठी अछि एटा शीर्ष संख्या और पार्श्व संख्या कोठी अछि एटा ए शीर्ष संख्या और पार्श्व संख्यार समष्टि 8 और 6 केते हला 14 यार समष्टि धार संख्या ठारू 2 अधिक धार संख्या देखो एटा धार संख्या ठारू 2 अधिक होउछि ठीक अछि तो एठी हमें देखै देलु कि शीर्ष संख्या और पार्श्व संख्या र समष्टि धार संख्या रु 2 अधिक ठीक अछि एटा हमें उदाहरण दे दर्शाई देलु तापरे जीवा हमें 6 नंबर को 6 नंबर रे प्रश्न अछि यूलरଙ୍କ सूत्र प्रयोग करी सारण रे थिबा शून्य स्थान गुडी को पूरण कर ओके यूलरଙ୍କ सूत्र जो हमें पढिछु से ही सूत्र प्रयोग करी एठी हमें सारणी गुडी को पूरण करिवार अछि तो एटा पार्श्व संख्या दिया जाइछि देखो पहिले पार्श्व संख्या दिया जाइछि एठी शीर्ष संख्या दिया जाइछि एठी धार संख्या दिया जाइछि तो एठी शीर्ष संख्या और धार संख्या दैछि हमको पार्श्व संख्या निर्णय करिवार अछि तो से समान फार्मूला ओके v plus f minus a equal to 2 ओके v जगह रे एटा कोन पहिले पार्श्व बेले f शीर्ष बेले v और धार बेले e ठीक अछि तो v हमको देछि 6 और f देछि f दिया हेनी e जगह रे हम लिखिबा 12 नहीं कि पहिले v6 देछि और e देछि 12 इक्वल टू 2 तो 6 रु 12 हम जदि वियोग करिबा हमें -6 पाइबा प्लस f इक्वल टू 2 और f इक्वल टू केते हिजबो 2 -6 याडी आसले +6 हे गेला और 2 + 6 केते हे गेला 8 हे गेला तो f जगह रे हमें केते लिखिबा 8 लिखिबा एठी तापर एटा को देखिबा f जगह रे केते दिया जाइछि सेही फार्मूला पुनी लिखि देबा v + f - a = 2 ओके और v जगह रे हमें केते लिखिबा v हमको निर्णय करबा पई कहै v को v लिखिबो f जगह रे केते लिखिबा f जगह रे 5 लिखिबा माइनस e जगह रे हमें केते लिखिबा 9 लिखिबा 9 लिखिबा इक्वल टू 2 लिखिबा तो v एटा अलगा चिन्ह बड़ संख्यार चिन्ह लेख बड़ सान को फेड 9 रु 5 बोले 4 पिले इक्वल टू 2 और v इक्वल टू केते हबो 2 + 4 हे जबो एटा और 2 + 4 केते 6 तो ए जगह रे हमें कोन लिखिबा हमें 6 लिखिबा ओके तापर एटा देखिबा आउ थरे फार्मूला लिखिबा v + f - e = 2 v जगह रे हमें केते लिखिबा 12 राइट 12 लिखिबा f जगह रे हमें केते लिखिबा 20 लिखिबा 20 माइनस ई जगह रे ई ही लिखिबा इक्वल टू 2 और 12 को 20 मिसेले केते हुए प्ले 20 30 32 20 30 और 2 32 हैला 32 ए जो 2 हमें पाउछु प्लस एक अछि एडे आसले -2 हे जबो और माइनस ई आडी गले प्लस ई हे गेला तो 32 रु 2 गले केते हबो पहिले 30 ओके 30 इक्वल टू ई तो ई जगह रे हमें केते पाइलो 30 तो एटा हे जबो 30 ओके एमिति हमें निर्णय करिबा 6 नंबर तापर जीवा पहिले नेक्स्ट नंबर देखो पहिले 7 नंबर प्रश्न अछि पार्श्वस्थ चित्ररु शीर्ष धार एवं पार्श्व संख्या स्थिर करी यूलरଙ୍କ सूत्रर सत्यता परीक्षण कर ओके तो प्रथमे हमें लिखिदबा शीर्ष संख्या v आम ये निर्णय करवा केतोटी शीर्ष अच्छी गण पे 1 2 3 4 ओके ये 4 आम पाउछु तले आम 4 पाइबा 4 4 8 हो गला और ऊपर गोटे आम पाउछु 8 1 9 ओके 9 आम पाइलु शीर्ष संख्या तापर आम धार संख्या देखिबा धार संख्या को आम ई बोली कहि थाउ एजेस बोली कहि थाउ केतोटी आम पाउछु बेले तले 4 मझिरे 4 आओ ऊपर 4 4 4 8 4 12 এবং देख पे ये 1 2 3 4 ऊपर आउ गोटे भी 4 ऊपर आम पाउछु ओके 1 2 3 4 एमती आम 4 टी पाउछु तो 12 4 16
तो धार संख्या केते हिजिबो 16 हिजिबो एठी ओके तापरे आमे पार्श्व संख्या आमे देखिबा एठी पार्श्व संख्या आमे केतोटी पाउछु एठी देखिबा फेस बोली जो कहउछु तो देखो पहिले एटा गुटे पार्श्व तले आमे पाउछु 1 आउ साइड रे चारि पार्श्व जो पाउछु आमे समघनर चारटी 1 4 केते हिगला 5 हिगला तापरे एठी एठी आमे देखो ऊपरे तो पाइबानी पले ऊपरे तो गोडा हि जाइछि ना ऊपरे आउ गुटे चित्र रहि जाइछि ए जो पिरामिड आमे चतुर्भुजाकृति पिरामिड देखुछो एटा रहि जाइछि तो ए पार्श्व ऊपर को आमे धरिबानी तो 4 तापरे ए जो पिरामिड रो आमे पार्श्व संख्या देखिबा चतुर्भुजाकृति पिरामिड बेले 4 पार्श्व रहिछि यार 1 2 3 4 तो एटा गुटे 4 ओके टोटल आमे केतोटी पार्श्व पाइलो 4 4 8 1 9 तो ये हमें 9टी पार्श्व हमें पाइलु ओके तापरे देखिबा हमें यूलर सूत्र ये लिखा v प्लस एफ माइनस e इक्वल टू 2 हेबो ठीक अच्छे तो LHS रे कौन अच्छी LHS लेफ्ट हैंड साइड रे v प्लस एफ माइनस e v प्लस एफ माइनस e आम लिखा v जगह केते लिखिबी मु v जगह लिखिबी 9 ओके तापरे f जगह केते लिखिबी f जगह भी लिखिबी 9 ओके तापरे e जगह केते लिखिबी 16 तो यहाँ केते हिजबो 18 माइनस 16 तो यहाँ केते हिगला 2 2 आमे पाउछु एटा कहा संगे समान हिगला राइट हैंड साइड संगे समान हिगला तो LHS कहा संगे समान हिगला RHS संगे समान हिगला तो यहाँ सत्यता परीक्षण हिगला भी ठीक अच्छे एटा थिला 7 नंबर तो एठी सहित आमे सरी जाउछि हमरो 5i ओके तापरे नेक्स्ट जहा कांसेप्ट अछि हमें नेक्स्ट वीडियो रे पढिबा